बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ज़ाहिर है आपका वास्ता क्लाइंट से पड़ता है। मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स होते हैं और बाज़ औक़ात आपको ऐसा भी काम करना पड़ता है कि आपको किसी किस्म की वेबसाइट जो है वो मैनेज करनी पड़ सकती है, या वेबसाइट पे कुछ एड्स लगाने पड़ सकते हैं, या वेबसाइट खुद इवन बनानी पड़ सकती है। तो ज़ाहिर है कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अभी कुछ लोगों ने हमसे जब डिस्कस किया बातों बातों में, तो पता लगा कि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग स्पेस क्या होती है, बेसिकली वेबसाइट क्या होती है। तो मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि बेसिकली डोमेन नेम क्या है, होस्टिंग स्पेस क्या है, क्यों ज़रूरी है, और आपकी वेबसाइट क्या काम करती है। अगर मैं आसान ज़बान में या आसान फ़हम में आपको बताऊं कि चले मैं इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह टीवी पर हम कोई कमर्शियल चलता हुआ देखते हैं, किसी भी किस्म का कोई कमर्शियल जो ऐड चलता है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करता है जिसका वो ऐड है। वो अपने प्रोडक्ट बताते हैं, उसकी खसूसियात बताते हैं, कोई कीमत बताते हैं, या जो भी वो बताना चाहते हैं आपको वो बताते हैं, और वो ऐड है उनका। अब उसी किस्म की इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आपको इंटरनेट पे मिले, चाहे वो वीडियो फॉर्म उसमें शामिल किया गया हो कंटेंट, चाहे टेक्स्ट कंटेंट शामिल किया गया हो, ऑडियो कंटेंट शामिल किया गया हो, 3D एनिमेशन हो, कुछ भी हो, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, उसकी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन जो आपको इंटरनेट पे मिले, तो हम कहते हैं ये वेबसाइट है। ये उसको उसकी प्रेजेंस को शो करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस को इंटरनेट पे जो चीज़ शो करती है वो वेबसाइट है। तो यूँ समझ लें कि ये एक आप किसी भी किसी भी जो ऑर्गेनाइज़ेशन की नुमाइंदगी करती है जो चीज़, टेक्स्ट की फॉर्म में, या उसकी जो स्पेस होती है, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। आसान ज़ुबान में मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। अब डोमेन नेम क्या होता है? बिल्कुल आप इस तरह से समझ लें, आपको शायद समझ आ जाए कि जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन, तो आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से, किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से एक सिम परचेज़ करते हैं, और उसका एक सिम का नंबर होता है। जैसे पाकिस्तान में 0333 अगर हम बात करें, या 033332 इस टाइप के नंबर हों, तो वो हम यू फ़ोन से ले रहे होते हैं। अगर 0345 हो तो वो हम क्या कहते हैं उसको, मेरे ख़्याल में नाम भूल गया मुझे, उससे ले रहे होते हैं। 0300 जैज़ से, भारत से लेते हैं। और इसी तरह अगर कुछ और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की और कंपनीज़ हैं जो आपको नंबर्स देती हैं, और किसी का भी नंबर दूसरे से मिलता हुआ नहीं होता, यूनिक उसका आइडेंटिटी होती है। तो जो आपका फ़ोन नंबर होता है, वो एक्चुअली आपकी पहचान है, आपके बिज़नेस की पहचान है। तो इसी तरह इंटरनेट पे भी एक नंबर होता है जो है हर वेबसाइट को असाइन कर दिया जाता है, और उसको कहते हैं ये आईपी एड्रेस है। जिस तरह आपका फ़ोन नंबर होता है, जो आपकी पहचान होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है, इसी तरह एक वेबसाइट की भी आइडेंटिटी होती है, उसका एक नंबर होता है, उसको कहते हैं आईपी एड्रेस। और जब वो आईपी एड्रेस हम लगाते हैं, तो वो वेबसाइट खुल जाती है। अब इसी तरह जैसे इंसान जो है हमारा, एक शख्स में ऐसी नेचुरली ऐसे कि नंबर याद रखना उसको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन नाम याद रखना उसको थोड़ा आसान लगता है। यही वजह है कि हम बहुत से फ़ोन नंबर्स नॉर्मली याद नहीं रख पाते, तो हम उनको किस तरह सेव करते हैं? ये अब्दुल हमीद का नंबर है, ये सिद्रा का नंबर है, ये कासिम का नंबर है, ये बिलाल का नंबर है। तो नाम याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है, और नंबर याद रखना आसान नहीं होता। बहुत सारे आपको नाम याद होते हैं कि मैंने मोबाइल में किस नाम से सेव किया है, लेकिन उसके नंबर याद नहीं होते। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट पे जो आईपी एड्रेस होता है, यानी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, उसको नंबर की बजाय एक शॉर्ट एड्रेस दे दिया जाता है अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। ताकि आपको याद रखना आसान हो, लोगों को बताना आसान हो। और उसकी पहचान कैसे होती है कि उसका आगाज़ जो होता है WWW से होता है। जैसे आपका फ़ोन नंबर का आगाज़ 03 से ही नॉर्मली होता है, 0341, 0300, 0333। तो ये 03 जो है, ये ज़ाहिर है पता लग जाता है कि ये मोबाइल का नंबर है। उनके बगैर अगर वैसे ही नंबर लिखा हो तो आपको पता नहीं चलेगा ये मोबाइल का नंबर है या क्या चीज़ है, ये समझ नहीं आ रही। तो इसी तरह जो भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसको कहते हैं ये डोमेन नेम है। वो क्या करते हैं, वो जो नंबर मिलता है, उसको एक अल्फ़ाबेट फ़ॉर्म में एक एड्रेस दे देते हैं जो WWW से शुरू होता है,
اور ہم کہتے ہیں یہ اس کا ایڈریس ہے یا URL ہے، یونیورسل ریسورس لوکیٹر، اور اسی کو ہی ڈومین نیم کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ نے نمبر ہے آپ کا کوئی، تو آپ نے اس کو پہچان کے لیے سیو کر لیا مائی اسکول کے نام سے، تو مائی اسکول کیا ہوا؟ اس نمبر کی پہچان کے لیے۔ اسی طرح IP ایڈریس ملتا ہے ہر ویب سائٹ کو، اور اس ویب سائٹ کو سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ہم کیا نمبر دے دیتے ہیں؟ جیسے www.pu.edu.pk پنجاب یونیورسٹی، BISE.BISCLahore.com یہ لاہور بورڈ کا ہے۔ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں۔ تو کیا ہے یہ چیز ہے، یہ ڈومین نیم کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے IP ایڈریس یاد رکھنے کے بجائے اس کو ایک نام دے دیا۔ اس کو ڈومین نیم بھی کہتے ہیں، اس کو URL بھی کہتے ہیں، اس کو ویب سائٹ کا ایڈریس بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہیں جی مجھے ڈومین نیم بتاؤ تو وہ بھی یہی ہے۔ اگر کسی کو کہیں آپ اپنے ویب سائٹ کا URL بتاؤ، وہ بھی یہی ہے۔ اگر وہ کہے جی اپنی ویب سائٹ کا لنک بتاؤ، وہ بھی یہی ہے۔ اگر وہ کہے اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس بتاؤ تو وہ بھی یہی ہے۔ ان سب کا مطلب یہی ہے www فلاں۔ اور اس میں ہمیشہ شروع اس کا www سے ہوتا ہے، لیکن لکھتے ہوئے اگر آپ www لگا دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ لگائیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں وہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو چیز آپ کو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ویب ایڈریس جو ہوتا ہے، جیسے کہ نمبر ہوتا ہے نا آپ کا، آپ کسی بھی کمپنی سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے بعض اوقات اس کی، اب تو خیر آپ کے موبائلز میں سٹوریج آ چکی ہے، پہلے سم کے اندر بھی سٹوریج اب بھی ہوتی ہے، سٹوریج ہوتی ہے وہ آپ کے موبائل نمبرز جو ہوتے ہیں، بعض آپ موبائل میں سٹور کرتے ہیں، بعض لوگ سم میں سٹور کرتے ہیں۔ سم میں سٹور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے موبائل بدلنا ہے تو آپ سم بدلیں گے تو آپ کے نمبر ڈیفینیٹلی وہاں پر آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ ویب سائٹ جو رکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ کو اس کے لیے ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تو پڑی ہوگی نا۔ اگر وہ آپ کے کمپیوٹر میں پڑی ہوگی تو جب کوئی اس کو کھولنے کی کوشش کرے گا، ایک تو پھر آپ کا کمپیوٹر ہیوی ہونا چاہیے اور 24 گھنٹے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا چاہیے، اس کے سرور کی فارمیشنز ہونے، جہاں ایک ہیوی کمپیوٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سرور، جہاں پر آپ کی ویب سائٹس کو رکھا جاتا ہے۔ عام کمپیوٹر میں کیوں نہیں رکھا جاتا؟ جیسے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا میٹرک کا رزلٹ آیا تو 50,000 60,000 لوگ ایک ہی وقت میں کمپیوٹرز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہلکے کمپیوٹرز ہوں گے، نارمل کمپیوٹرز ہوں گے تو وہ اتنا رش برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ ہینگ ہو جائیں گے، سسٹم خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا جتنی بھی ویب سائٹس ہیں اس کو ڈومین نیم اور رجسٹرڈ کرتی ہے ایک آرگنائزیشن، ان سے رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اور مختلف قسم کی ہاؤسنگ، جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں نا کہ آپ کو پلاٹ دے رہی ہوتی ہیں، 5 مرلے کا لے لیں، 10 مرلے کا لے لیں، 1 کنال کا لے لیں، تو آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے۔ بالکل اسی طرح ہی انٹرنیٹ پہ بھی سمجھ لیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں جو آپ کو پلاٹ دیتی ہیں کہ بھئی آپ نے 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہے انٹرنیٹ پہ، 10 مرلے کا لینا ہے یا 20 مرلے کا لینا ہے، کتنے مرلے کا لینا ہے۔ تو وہاں اس کو پلاٹ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے یہ ہماری ہوسٹنگ سپیس ہے۔ ہوسٹنگ سے مراد جہاں آپ کی ویب سائٹ کو رکھا جاتا ہے۔ تو ہوسٹنگ سپیس پہ پوچھتے ہیں نہیں کتنی MB کی چاہیے ہے، کتنی GB کی چاہیے ہے، تو یہ GB اور MB کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مجھے 5 GB کی سپیس چاہیے، مجھے 10 GB کی چاہیے، کچھ کہتے ہیں مجھے انلمیٹڈ چاہیے۔ تو وہاں پر ان کے پلاٹس بنے ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ اور وہ جو سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر یا ہوسٹنگ پرووائڈرز، وہ آپ سے کچھ چارجز لیتے ہیں سالانہ، اور وہ پلاٹ آپ کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ یعنی آپ کو اپنی ویب سائٹ رکھنے کے لیے جگہ فراہم کر دیتے ہیں، آپ ان کو اینولی کچھ پے کرتے ہیں، 2,000 5,000۔ اب جب آپ نے لینی ہوتی ہے تو آپ گوگل پر لکھتے ہیں ہوسٹنگ سپیس پرووائڈرز ان پاکستان، وہ اپنے ریٹس بتاتے ہیں کہ میں یہ ریٹ لیتا ہوں، دوسرا کہتا ہوں، تو جہاں سے آپ مرضی لے لیں۔ اور اگر آپ نے ایک جگہ پر ہوسٹنگ سپیس کروائی ہے، لی ہے، اور آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو اگلے سال چینج کر لیں کسی اور کے پاس، جیسے مکان کرایہ کا لیتے ہیں، اگر آپ کو وہ اچھا نہیں لگ رہا، لوکیشن اچھی نہیں لگ رہی تو کہیں اور لے لیں۔ بالکل اسی طرح انٹرنیٹ پہ بھی ہوسٹنگ سپیس ملتی ہے، اگر آپ کو وہ اچھی لگے تو ٹھیک، اگر اچھی نہ لگے تو آپ کہیں اور اس کو چینج کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پہلے کہ ویب سائٹ ہوتی کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈومین نیم کیا ہوتا ہے، یعنی ویب سائٹ کا ایڈریس، اور پھر ہمیں ہوسٹنگ سپیس کیوں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ویب سائٹ وہاں رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو 24 گھنٹے آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں رہے گی۔ آپ کا کمپیوٹر کسی وجہ سے، اگر آپ کے ایریا میں بجلی چلی گئی ہے، آپ کا سرور بیٹھ گیا ہے، وہ بند ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ویب سائٹ ہی بند ہو گئی۔ پھر بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کچھ اور مسئلے کی وجہ سے یا رش پڑ جاتا ہے، آپ کا سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے، تو پھر ویب سائٹس کہاں جائیں گی؟ لہٰذا وہ بڑے بڑے سرورز ہوتے ہیں، بہت بڑے سرورز ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ
कैपेसिटी में उनका स्टोरेज होती है, वहाँ पर वो रखते हैं, उसका बैकअप भी रखते हैं। बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी-बड़ी ये हैं कि फ़र्ज़ करें उनके मेन सर्वर्स यूएस में पड़े हुए हैं, तो उसका वो एक बैकअप जर्मनी में रखते हैं, एक बैकअप उसका फ़र्ज़ करें फ्रांस में रखते हैं, ताकि अगर किसी जगह मैं मिसाल देता हूँ मेरी अपनी वेबसाइट थी एक जगह पर यूएस में, तो वहाँ उनके सर्वर्स जगह जहाँ पड़ी थी वहाँ कोई आग लग गई थी और उनके कंप्यूटर्स जल गए थे। तो उन्होंने बड़ी जल्दी-जल्दी उसको मेंटेनेंस की और उसके बाद उनका जो बैकअप था किसी जगह पड़ा हुआ, वहाँ से उन्होंने लिंक दिया और वो वेबसाइट्स बहुत जल्दी-जल्दी उन्होंने चला दी। तो ये ख़ैर बहुत ही ऐसा कम होता है, बहुत रेयर चांस होता है। मेरे पास 20 साल से एक वेबसाइट चल रही थी और मेरे ख़्याल में 20 सालों में एक ही दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमारी वेबसाइट 1 दिन या डेढ़ दिन बंद रही थी। तो ये कभी-कभार ऐसा हो सकता है, तो वो ऐसी सूरत में उसका बैकअप रखते हैं। तो इसलिए हम होस्टिंग स्पेस को प्रेफ़र करते हैं, बजाए इसके कि हम अपना प्लॉट लें और उसको खरीदने के बाद उस पर हम मकान तामीर करें। उससे बेहतर ये है कि हम होस्टिंग स्पेस किराए पे ले लें। अपना सर्वर बनाएँगे तो वो बहुत महँगा पड़ेगा। जैसे एक मकान बनाते हैं, फ़र्ज़ करो वो 1 करोड़ में मिल बनता है, अगर आप वही मकान किराए पे ले लेंगे, तो हो सकता है आपको 50,000 में मिल जाए या 1 लाख में मिल जाए, ठीक है? फ़र्ज़ करते हैं। तो आपको कितना पैसा कम खर्च करना पड़ा और फैसिलिटीज़ आप कौन-सी ले रहे हैं? 1 करोड़ रुपए वाली। इसी तरह अगर आप बड़े-बड़े सर्वर्स अगर आप चाहें बनाएँ, तो वो तो बड़े महँगे आएँगे, एक्सपेंसिव होंगे, आप अफ़ोर्ड ही नहीं करेंगे। तो आप वो वाली फैसिलिटीज़ चंद पैसे दे के, थोड़े बहुत पैसे दे के होस्टिंग स्पेस कंपनीज़ जो प्रोवाइड करती हैं, उनसे ले सकते हैं और अच्छे-अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है। तो फिर भी इस हवाले से आपने देखना हो कि कैसे होता है, डोमेन रजिस्टर्ड कैसे होता है, खरीदते कैसे हैं, तो उसके लिए पूरी एक वीडियो बनी हुई है। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर पूरी वेबसाइट बनाने का तरीका बताया गया है। ज़ीरो से शुरू किया गया है कि डोमेन नेम आपने सर्च कैसे करना है कि अवेलेबल है कि नहीं है और अवेलेबल हो तो उसको रजिस्टर्ड कैसे करवाना है, होस्टिंग स्पेस कैसे लेनी है, पेमेंट करके या पेमेंट करने का तरीका तक बताया होगा वहाँ पर, उसको एक्टिवेट कैसे करना है। फिर उसमें वर्डप्रेस के ज़रिए साइट कैसे बनानी है, पूरी साइट बनाने का तरीका भी बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको समझ आ गई होगी होस्टिंग स्पेस क्या है, डोमेन नेम क्या है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।